फ्रॉड असल में क्या है और पाकिस्तान के कानून में इसकी क्या सज़ा है, आज इस वीडियो में हम आपको इसका जवाब देंगे। तो इसके लिए ये वीडियो पूरी देखिएगा। ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए है और ये कानूनी मशवरे का मुतबादिल नहीं है। इस वीडियो के मदरजात एक सवाल का अहम जवाब है और हम आपको हमारी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप या फ़ोन के जरिए अपना सवाल पूछने की तजवीज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम 24justice.pk के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बताते चलें कि डिसऑनेस्टी, चीटिंग और फ्रॉड में क्या क्या फ़र्क है, इस बारे में हमने अलग से तफसील के साथ वीडियो बनाई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिए ताकि आपको इस वीडियो के बारे में सब कुछ तफसील के साथ समझ में आ सके। अब हम आते हैं सेक्शन 420 पीपीसी की तरफ के जिसके बारे में लोग आम तौर पर अपनी जुबान में भी बयान करते हैं। अगर कोई शख्स धोखेबाज के तौर पर मशहूर है, माशरे में वो मशहूर हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा धोखे देता है, धोखेबाजी करता है, तो लोग उसे भी आमतौर पर 420 के नाम से जानते हैं, 420 के नाम से पुकारते हैं, उसे 420 का लक़ब दे दिया जाता है या इस किस्म की हरकत करने पर कहते हैं कि ये शख्स 420 है। यानी बहुत से लोग, और यकीनन आप भी इस बारे में पहले से जानते होंगे कि 420 किसे कहा जाता है, किसे इसका लक़ब दिया जाता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के कानून में 420 की क्या सज़ा है, पाकिस्तान के कानून में 420 से मुतल्लिक क्या कहा गया है। सबसे पहले इसकी तारीफ जानते हैं कि दगा देना या बददियानती से किसी को माल देने की तरगीब देना। मिसाल के तौर पर कोई शख्स दगा करे या धोखा खाने वाले शख्स को कोई माल किसी शख्स के हवाले करने की तरगीब दे, या किसी ज़िम्नी कफालत या कोई चीज़ जो कि दस्तखत शुदा हो और ज़िम्नी हालत में तब्दील किए जाने की काबिल हो, कल को किसी जुज़ को बनाए, तब्दील करे या तलफ करे, तो इसे एक किस्म की सज़ा जो कि 7 साल तक हो सकती है दी जा सकती है या जुर्माना भी किया जा सकता है। फ्रॉड के लिए ज़रूरी है कि जिस शख्स पर फ्रॉड का इल्ज़ाम है उस शख्स पर इसकी हरकत को फ्रॉड साबित करना प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है। यानी जब तक प्रोसिक्यूशन किसी अमल को, किसी भी शख्स के किए हुए अमल को फ्रॉड साबित ना कर दे, वो प्रोसिक्यूशन ये साबित ना कर सके कि ये फ्रॉड है, तब तक वो अमल, वो किया हुआ काम फ्रॉड के दायरे में नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर किसी शख्स से कोई ऐसी हरकत हो चुकी है जो कि फ्रॉड लगती है लेकिन उसने फ्रॉड नहीं किया, उसकी गलती से हो गया और उसने गलती तस्लीम भी कर ली, तो वो फ्रॉड के जुमरे में नहीं आएगा। इस बारे में 1992 PCR LJ 141 की साइटेशन मौजूद है, इसे हम आपके लिए वाज़े कर देते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पर आपने किसी को कोई चीज़ दी, वो चीज़ नॉर्मल प्राइस की थी, लेकिन आपने जब ये चीज़ किसी दूसरे को दी तो बहुत ज़्यादा पैसों में दे दी, उस चीज़ की असल प्राइस से डबल पैसों में दे दी, लेकिन वो चीज़ इतनी मालियत की नहीं थी और आपने वो गलती से दी है, उसके साथ फ्रॉड नहीं किया, आपकी नीयत फ्रॉड करने की नहीं थी। तो यहाँ पर यह समझा जाएगा कि आपसे गलती हुई है, आपने फ्रॉड नहीं किया और ये चीज़ फ्रॉड के दायरे में नहीं आएगी और इसे गलती तस्वर किया जाएगा। यानी फ्रॉड के लिए किसी भी शख्स की नीयत और दानिस्ता हरकत, जिसे मनसूया कहते हैं, होना बहुत ज़रूरी है। और अगर नीयत और दानिस्तगी धोखे में शामिल है तो इसे फ्रॉड कहा जाएगा, फ्रॉड समझा जाएगा और इसे प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा। इस बारे में एक फैसला मौजूद है जिसका हवाला है PLD 1983 FSC 255। अगर कोई वादा तोड़ता है, वादा खिलाफी करता है, तो इसकी चंद वजूहात फ्रॉड के दायरे में आ सकती हैं, लेकिन तमाम तोड़े हुए वादे फ्रॉड के दायरे में नहीं आएंगे। कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि जिनके अंदर फ्रॉड के साथ फौजदारी की दफात भी शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी फ्रॉड का जिक्र आता है कि जिससे हम रहनुमाई ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 19 में यह कहा गया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड के जरिए बनता है तो इसे कभी भी किसी भी वक्त फ्रॉड की बिना पर कैंसिल किया जा सकता है, और अगर केस की नौयत के मुताबिक फ्रॉड में नुकसान हुआ है तो इस नुकसान की रिकवरी भी की जा सकती है और इसके लिए अदालत से रुजू किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 17 में वाज़ेह है कि फ्रॉड में
ایک شخص سے زیادہ افراد بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور ایسے کئی افراد اپنے ایجنٹس کے ذریعے بھی فراڈ کرتے ہیں، فراڈ کرواتے ہیں، اور اس میں 5 صورتیں شامل ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ جب کوئی شخص جان بوجھ کر جھوٹ بولے۔ نمبر 2 ہے کہ جان بوجھ کر حقائق چھپائے گئے ہوں، اور نمبر 3 ہے کہ ایسا وعدہ کیا جائے کہ جس کو پورا کرنے کی پہلے سے ہی نیت نہ ہو یا پورا کرنے کی نیت نہ ہو، اور نمبر 4 ہے کہ کسی بات کو صحیح نہ دکھانا، اور نمبر 5 ہے کہ کوئی بھی ایسی بات یا ایسی حرکت کو چھپانا کہ جسے قانون میں خاص طور پر دھوکہ کہا گیا ہے۔ فراڈ کے کیسز سالوں سال چلتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے فراڈ بھی سامنے آتے ہیں کہ جس کے اندر کرمنل FIR فوری درج کر لی جاتی ہے۔ تو ایسے کیسز میں پولیس ملزم کے گھر چھاپا مارتی ہے کہ جس کی وجہ سے ملزم وہ شخص ذہنی اثر لیتا ہے، جسے محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد معاشرے میں اس شخص کی، اس ملزم کی عزت میں کمی آتی ہے، اس شخص کو عزت میں کمی آنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ اس طرح کے کئی کیسز میں ملزمان پہلے ہی معاملات طے کر لیتے ہیں۔ 2011 MLD 790 کے مطابق کرمنل اور سیول کیسز ایک ساتھ بھی چل سکتے ہیں، اور سیول جج خود بھی FIR درج کروا سکتا ہے، کیونکہ سیول جج کے پاس مجسٹریٹ کا اختیار بھی ہوتا ہے۔ 2018 CLC 34 کے مطابق کنسیلمنٹ آف فیکٹ بھی ایک طرح کا فراڈ ہے۔ 1993 SCMR 710 کے مطابق مس پریزنٹیشن بھی ایک طرح کا فراڈ ہے۔ 1997 CLC 500 کے مطابق کوئی بھی شخص ایسے فراڈ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ PLJ 2019 SC 265 کے مطابق اگر ایک چیز جھوٹی ہے تو سبھی چیزیں جھوٹی ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی جعلی ڈاکومنٹس ثبوت کے طور پر دے تو یہ بھی ایک جرم ہے جو کہ فوجری کے زمرے میں آئے گا، اور اگر کوئی شخص دھوکے سے کوئی کاغذات فراہم کرتا ہے تو اسے جرم سمجھا جائے گا اور یہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آئے گا۔ یہ دونوں الگ الگ ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں ہم نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے، لنک آپ کے لیے ڈسکرپشن میں دیا ہے، جائیے اس لنک پر کلک کیجیے اور اس ویڈیو کے بعد وہ دونوں ویڈیوز لازمی دیکھیے گا۔ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ تعلیمات دیتا ہے کہ دھوکہ دہی میں سراسر نقصان ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں 12 جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کہ دھوکہ دہی سے دور رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے سورۃ المطففین کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کم تولنے والے کے لیے خرابی ہے، اور اسی طرح سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جو اسے چھپائے گا وہ دل کا گنہگار ہوگا، اور اللہ خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ فراڈ ہونے کی صورت میں آپ متعلقہ پولیس اسٹیشن بھی جا سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ جا کر رپورٹ درج کروائیں گے اور آپ کی پوری مدد کی جائے گی، اور اگر اس قسم کے کسی مسئلے کا آپ شکار ہیں اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کرنا چاہیے، تو اس کے لیے آپ نے گھبرانا بالکل ہی نہیں، کیونکہ 24justice.pk اس قسم کے کسی بھی قانونی معاملے میں آپ کی بھرپور مدد کر سکتا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے صرف ایک فون کال کرنی ہے، یا آپ 24justice.pk سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے 24justice.pk کی ویب سائٹ پر وزٹ کریں، اور 24justice.pk کی ایپ گوگل پلے اسٹور سے اور آئی اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اور ہمیں فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کریں، تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز، ان کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بآسانی بروقت مل سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ مزید کسی بھی سوال کے لیے کمنٹ کیجئے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔